Meron na. Boy, yan ang install niya kagabi. Sabay, sabay! Hey, fresh legs! Fresh legs agad! Ang dami natin! Kapal! Tres! 1-2-2, 1-2-2, 1-2-2. Kaba! Chicken? Rito. Ganyan na. Ganyan may babala. Kung mapapapayag ba yun, okay pa sa normal na lang. Ube na, ube. Ube. Tapakan nila.
Chris, back one ha. Bago! Eh wala. Eh wala. Ira! Okay na! Honestly lang, advance to honestly, Hansel. Dalawa! No switch! No switch ha! No switch! No switch! Ganun po lang MC. Bawi! Ay, bola. Oh, Chris! Last shot na. Ano yun?
79, mag-22 lang, tatlo na agad. 22. Dapat 84 lang yun eh.